Hello, hello! Good morning everyone sa maulan na kabuntagon. Mag-coffee sa ta. Dara magkutaw ta kay mainom na ta og Santi Fusion Coffee. Why is Santi Fusion Coffee is the best barley coffee drink? Because Santi Fusion Coffee, it improves mental alertness. It improves concentration, and it improves physical endurance and good alternative sa ato ang body. So, kinsa tong gusto nga mo-try sa atong product, visit na lang kamo diri sa Pagadian Santi Barley Branch Office na himutang kini sa tapad sa Unicity, o maka-avail po ta sa product, kay available atong product diri sa Artifacts Computer Center. Visit na mo og contact sa cellphone number 0930-0256-482. Thank you!